Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, today we are going to talk about future tense using be going to and be plus verb ing. Jadi ini merupakan future tense, the other way to talk about future tense besides 3 yang sudah kita pelajari 3 kemarin kan. Jadi ini kita dapat menggunakan be going to and be plus verb ing untuk menunjukkan suatu kegiatan atau kejadian yang akan dilakukan di masa depan. Nah, ini formulanya for be going to. For the positive sentences, subject plus to be, am, is, or are, and then plus going to, and then verb 1, and then object, and then plus future time. Jadi future time ini merupakan suatu waktu yang terjadi di masa depan. Jadi kan harus menambahkan specific time-nya. Misalkan next Monday. Objeknya itu misalkan objeknya to February, for example. To February next Monday, for example. Contohnya yang simple ya, contohnya he is going to go to library next Monday. Nah, itu contohnya. And then for negative sentences, subject plus to be, am, is, or are, and then we add not karena negatif, and then plus going to, plus verb 1, and then plus object, and then plus future time. Kemudian yang interrogative sentences, kita pindah to be-nya ke depan, am atau is atau are, and then plus subject, and then going to, and then verb 1, and then object, and then plus future time. Then don't forget to add question mark. Objek di sini tidak selalu harus ada, tapi yang pasti kita harus menambahkan future time. Langsung aja ke future time nggak apa-apa. Nah, yang kedua, from dari be plus verb ing. For the positive sentences, subject plus to be, am, is, atau are, and then plus verb ing atau past continuous ya, and then plus object, and then plus future time. Jadi sama kayak sebelumnya, kita harus menambahkan specific time-nya atau future time-nya untuk menampilkan bahwa waktu itu terjadi di masa depan. For example, contohnya, he is swimming on the pool next week, for example. Kita tambahkan future time-nya ya, atau objek. Ya sama kayak tadi, be going to, objeknya tidak perlu harus, tapi kita harus menambahkan future time-nya. Next, for the negative sentences, subject plus to be plus not, karena negatif ya, and then plus verb ing, and then plus object, and then plus future time. And for the interrogative, to be-nya kita pindah ke depan, kemudian plus subject, kemudian verb ing, and then plus object, and then plus future time, and then plus add question mark. Jadi verb-nya di sini merupakan verb ing juga ditambahkan ing. Nah, ingat ya, ini subject. For the subject, kalau subjeknya he atau she atau it, to be-nya is. Kalau I, am. Kemudian kalau subjeknya you, we, they, kita gunakan are. Ini harus diingat. Jadi jangan sampai salah menentukan to be-nya. Using be going to. We use going to when we have the intention to do something before we speak. We have already made a decision before speaking. Maksudnya ini, kita gunakan be going to itu biasanya kita sudah mempunyai niat untuk melakukan sesuatu sebelum kita bicara. Jadi kita sebelumnya sudah memiliki keputusan. Sudah tahu apa yang hendak kita lakukan sebelum kita berbicara. Contohnya, for the first one, Dini is going to finish her homework tonight. Nah, Dini, subject, kemudian is going to, karena merupakan kata kerja ketiga, kita gunakan is, kemudian tambahkan is going to, kemudian objeknya kan,
kemudian finish maksudnya verb 1 bukan objek, yang objeknya her homework. Kemudian tonight itu future time-nya atau specific time-nya gitu. Kemudian yang kedua, I am going to take English course next Monday. Nah, ini subjeknya I kan, kemudian to be-nya am, kemudian tambahkan going to, take verb 1-nya kan, kemudian objeknya English course, kemudian time-nya next Monday. Yang ketiga, my cousins are going to move to their new house next week. Nah, my cousins kan itu jamak, jadi kita gunakan are. Maksudnya itu kan they kan itu jadi jamak, jadi gunakan are, kemudian going to, kemudian move verb 1-nya, kemudian objeknya to their new house kan, next week time-nya. Kemudian yang kedua, using be plus verb ing. We use the present continuous atau be plus verb ing for definite future arrangements with the future time word. In this case, we have already made a plan and we are pretty sure that the event will happen in the future. Maksudnya di sini? Jadi di sini kalau kita gunakan be plus verb ing, kita sudah pasti membuat future arrangement. Dan kita harus tambahkan ya tadi future time-nya kayak sebelumnya tadi. Jadi awalnya kita sudah membuat plan tentang kegiatan apa yang kita lakukan, dan kita yakin pasti eventnya itu terjadi, kejadian itu pasti terjadi. Nah, contohnya first one, I'm meeting my father tomorrow. I subject, am, to be, meeting kan be plus verb ing. Verb ing-nya verb 1-nya meet, kemudian ditambahkan ing, kemudian objeknya, kemudian waktunya, future time-nya. Kemudian yang nomor 2 contohnya, he is leaving at 3. Nah, he as a subject, kemudian to be is karena kata kerja ketiga, kemudian leaving verb ing, verb 1 tambahkan ing, at 3. Nah, ini tanpa objek, bisa langsung ke time-nya. Kemudian yang ketiga, our friends are visiting us on Sunday. Our friends karena jamak, jadi kita gunakan are, kemudian visiting, objeknya us, kemudian time-nya on Sunday. Nah, seperti itu. Alright, I think that's all for the explanation. Thank you for watching the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.